J'espère en travaillant avec professeur Palette et euh, avoir une connaissance sur le fonctionnement de groupes mobiles en France, comment travaille ce groupe. Et parce qu'en Arménie, j'ai travaillé dans le centre psychosocial régulation. Et Madame Tatarian aussi, elle est intéressée pour qu'en Arménie, nous pouvions avoir le groupe comme mobile ici en France. Pourquoi, à votre avis, avez-vous toutes les deux été choisies pour ce stage? Բարդ հարցերից մեկն է ինչու մենք, որովհետև երևի կա շատ մեծ հետաքրքրվածություն հոգեկան առողջության ապահովման հետ կապված, բացի մեզնից ընտրվել են նաև հոգեբուժներ ու այն բանը, ինչ որ ինձ համար շատ կարևոր էր այս ծրագրում, դա հոգեբան հոգեբուժ համագործակցությունն է, ինչպես են իրար հետ աշխատում հոգեբաններն ու հոգեբուժները այստեղ ու ինչ կարելի է տեղափոխել Հայաստան ու դա այն կարևոր կետերից մեկն էր, որ կարծում եմ, որ նաև ընտրվեցինք, որովհետև շատ սերտ ես օրինակ իմ աշխատանքում անընդհատ ու պարբերաբար աշխատում եմ հոգեբուժների հետ, ես ինքս հոգեբան եմ ու հասկանում եմ ինչքան կարևոր է, երբ որ կա թիմային աշխատանք հոգեբանների եւ հոգեբուժների միջև ու կարծում եմ այս հնարավորությունը միայն կարող է ավելի լավ ու արդյունավետ դարձնել հոգեբուժական եւ հոգեբանական ոլորտում մեր աշխատանքը։ Elles entrent dans un programme qui a été initié à la demande du recteur de la Yerevan Medical State University, Ahmed Mouradian, et qui a confié à Karine Tatarian et au service international de la Yerevan Medical State University le professeur Saakian. Ils ont la responsabilité de préparer la création d'une chaire de pédopsychiatrie en Arménie dans les prochaines années. Et ils nous ont choisis comme partenaires en France pour préparer cette future chaire d'université. Pour la préparer, il fallait, à côté du projet administratif et politique avec un grand P, celui qui organise une communauté, là en l'occurrence une communauté médicale et scientifique, pour créer une nouvelle chaire, il fallait qu'il y ait des professionnels arméniens qui commencent déjà à se former en France, et plutôt que des étudiants. Il fallait des jeunes professionnels arméniens qui sont déjà thérapeutes auprès d'enfants et d'adolescents, mais qui se préparent à donner aussi à d'autres professionnels les moyens de se former. Donc, Tatef et Susanna ont été choisies par la professeure Tatarian parce qu'elles correspondent à ces critères. Elles sont jeunes, elles sont déjà professionnelles et elles ont déjà des lieux de travail avec des enfants. Et donc, en fait, si je puis prendre une image, elles sont le levain, c'est-à-dire que c'est auprès d'elles que les futurs étudiants de la chaire de pédopsychiatrie vont venir se former en Arménie pour apprendre à travailler avec des enfants. Ça, c'est le levain. Et pour les ingrédients, si je puis dire, il y aura non seulement des psychologues et pédopsychiatres, mais le projet du professeur Balette est d'inscrire un projet de pédopsychiatrie dans une action ouverte à la société civile tout entière. La société civile en Arménie, c'est l'école, bien sûr, des enfants, les familles, les vartabètes et les centres qui accueillent les enfants. Donc, Tatef et Susanna sont venus déjà 3 mois récemment. Pour des raisons administratives et internationales, elles ont dû repartir en Arménie puis revenir. Elles sont revenues hier. Elles ont bien avancé pendant les 3 premiers mois. Elles ont convaincu les professionnels français de l'importance de leur présence. Elles sont très attendues pour leur retour. Demain matin, elles retournent dans les services français pour travailler. Je dois dire qu'elles sont extrêmement courageuses, il faut le savoir. Chacune d'elles a quitté
a démissionné de son métier pour pouvoir venir en France. Bien sûr, elles vont retrouver leur métier en rentrant, mais ce ne sont pas, comment dire, des stages qui sont entrés pour l'instant dans un cadre international. C'est une initiative, pas privée, mais ou individuelle, où elles ont pris à bras-le-corps ce projet. Elles ont été très courageuses, mais quand on comprend quelles sont leurs qualités, on comprend qu'elles soient attendues à leur retour aussi en Arménie. Elles retrouveront bien sûr leur travail. Mais il fallait oser, hein, chapeau. Voilà.